अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन अव्वलीन लोगों में से हैं जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल किया था, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी गई थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में पैदा हुए, जबकि बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक अबीसीना से था, जिसे आजकल इथोपिया के नाम से जाना जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बरस बाद पैदा हुए। आपका पूरा नाम बिलाल बिन रबी अब्बास है। उनकी वालदा का नाम रवायत में हमामा आया है। सहाबा और रवायात के मुताबिक उनका रंग स्याह था, कद ऊंचा और किसी दुबले पतले थे। लेकिन जब सहाबा उनकी खसूसियात बताते तो कहते कि वो सादिक और कल्ब थे, एक ऐसे इंसान जिन्होंने सब कुछ मेहनत और जद्दोजहद से हासिल किया, और ये सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नतीजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हजरत बिलाल को 2 लक़ब या 2 खिदमत अता हुई, एक अल-खाज़िन यानी खजांची और दूसरा मुअज्जिन रसूल अल्लाह। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तल्लुक बनी जहर से था। उनकी वालिदा गुलाम थी जिनको बनी उमैया बिन खलफ ने खरीदा था। उमैया बिन खलफ इस्लाम का सख्त दुश्मन था। जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म करना उमैया बिन खलफ का रोज का मामूल बन गया था। जन्नत हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतजार करती है। एक मुसलमान की हैसियत से हम जन्नत का इंतजार करते हैं, जबकि खुद जन्नत हजरत बिलाल का इंतजार करती है। एक बार फजर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि तुमने ऐसा क्या करते हो? कल रात मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरा वुज़ू टूटता है तो मैं दोबारा वुज़ू करके 2 रकात नफल नमाज अदा करता हूँ। एक सहाबी ने एक बार हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक हबशी औरत का बेटा कहकर बुलाया, जो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिरा गुजरा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सारी बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन साहबी से फरमाया कि तुम्हारे अंदर अब तक ज़माना जहालियत की बातें मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जितना एक सफ़ेद औरत का बेटा हूँ उतना ही एक काली औरत हजरत हलीमा सादिया का बेटा भी हूँ। एक सहाबी हजरत अबू बकर की साहबजादी जवान हो गई तो उन दोनों के साहबजादे बरगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बहन की शादी के बारे में मशवरा चाहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पर वो दोनों खामोश हो गए और वापस चले गए। दूसरी बार इस घर से फिर हाजिर खिदमत हुए और इस बार भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल हबशी का ही नाम लिया। वो फिर खामोश होकर वापस चले गए। जब तीसरी बार अक़दस में हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सैयदना बिलाल हबशी का नाम तजवीज़ फरमाया। इस बार भी उन्होंने खामोशी इख्तियार की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खामोश देकर फरमाया, तुम बिलाल को क्यों फरमोश कर रहे हो? वो अहले जन्नत में से एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के आगे उन्हें बखुशी सर तस्लीम कर दिया और बेहद खुश हुई है। इस तरह हज़रत अबू खैर की साहबजादी की शादी सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हो गई। यूँ सैयदना बिलाल हबशी की अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, लेकिन अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और दीनी मामलात में हरगिज़ उससे हायल नहीं होने दिया। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा भी इंतहाई नेक और परहेज़गार खातून थी। आपकी ये पाक बीवी हमेशा शौहर के इताअत और वफ़ा का अमल नमूना पेश करती रही। आम तौर पर अहम अमूर में सैयदना बिलाल हबशी की दिलजोई और खुशनुदी को अपना मकसद हयात तस्वर फरमाते थे। इस खुशगवार ज़िंदगी में बहुत कम तलखी के मौक़े आए। सैयदना बिलाल हबशी भी बहुत अच्छे शौहर साबित हुए। रवायात के मुताबिक सैयदना बिलाल हबशी ने अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद निकाह किए, लेकिन उन्होंने कोई जानशीन या वारिस ना छोड़ा। इस्लाम ने नस्ल इम्तियाज़ों का बुत तोड़ा कि सैयदना बिलाल हबशी ने मदीना तैयबा में निकाह का इरादा ज़ाहिर फरमा दिया तो कुरैश के मुंतखब उमरा ने उन्हें दमादी में कबूल करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। सैयदना बिलाल हबशी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीना के किसी मोहताज की तलाश में थे कि कुछ माल अता करे। इस दौरान आपको अपना भैया दिखाई दिया जो यमन से आपको मिलने के लिए आ रहा था। जब आपके करीब पहुंचा तो पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? सैयदना बिलाल के भाई ने जवाब दिया, मैं यमन से आ रहा हूँ, रिश्ते की तलाश में हूँ, कहीं मेरा निकाह हो जाए, क्या कोई बात बनी? सैयदना बिलाल हबशी ने पूछा, लोग कहते हैं तू अरबी है और चाहता है कि यमन में रिश्ता हो जाए। पूछा, तुम्हारा ताल्लुक किस कबीले से है? तुम्हारा हसब नसब क्या है? तो मैंने सही सूरत हाल बता दी कि मैं हबशी हूँ, मक्का में पैदा हुआ हूँ, बिलाल बिन रबा का भाई हूँ। जब आपका नाम सुना तो कहा, बिलाल को बुला लो, अगर वो तुम्हारे लिए फरमा दे तो हम तुम्हें रिश्ता देने को तैयार है, इसलिए मैं इतना तवील सफ़र करके हाजिर हुआ हूँ। सैयदना बिलाल हबशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर अपने भाई के साथ यमन रवाना हो गए। दोनों भाई सफ़र करके रात के वक्त यमन में पहुँचे। सुबह होती आप अपने भाई को लेकर उस घर में तशरीफ़ ले गए जहाँ रिश्ता मतलूब था।
انہوں نے آپ سے آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا بلال حبشی نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، نہ ادا سے اچھا ہے نہ دین میں صحیح ہے، تو چاہو تو اسے رشتہ دے دو چاہے تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کا رخ کیا۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ہاتف نے غیبی ندا دی، تم خود نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ نے تمہیں دنیا دولت سے بھی نوازا ہے، اب تم آزاد بھی ہو، جبکہ اس سے قبل تم غلام تھے۔ سیدنا بلال حبشی ہاتف سے واپسی پر سوچ میں پڑ گئے۔ آخر فیصلہ یہ کیا کہ نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ نماز سے فراغت کے بعد احباب سے مشورہ کیا کہ اس سے رشتہ لیا جائے۔ آپ کا رشتہ ہند الخولانی سے موضوع ہے۔ آپ ہند الخولانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میں بلال ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ میں حبشی غلام تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی، اور غلام تھا، اللہ نے آزادی بخشی۔ رشتہ دو تو الحمدللہ، ورنہ اللہ کافی ہے۔ اللہ نے عرض کیا آپ ہمیں مہلت دیں تاکہ رسول اللہ سے عرض کرے۔ سیدنا بلال حبشی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جمنی بھی مدینہ آ گئے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا ہم جمنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا بلال حبشی کے رشتے کے متعلق پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ سیدنا بلال حبشی کا خیال ہے کہ وہ ہماری بہن ہند سے نکاح کرے۔ ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لے لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہاں بلال، کہاں تم کیا سمجھ رہے ہو؟ بلال بلال تو حبشی ہے۔ اب ہندہ خولانی کے رشتہ داروں کی آنکھ کھلی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی شخصیت ہے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار ہے، اس لیے نکاح کی ٹھان لی۔ فوراً ہند کا رشتہ بلال کے ساتھ کر دیا۔ ہند الخوانی سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا، لیکن کچھ ناگوار بات ہند الخوانی سے صادر ہو گئی۔ لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے کوئی حدیث بیان فرمائی تو ہند الخولانی نے تصدیق کی بجائے تکذیب کر ڈالی۔ سیدنا بلال سن کر آگ بگولا ہو کر اور غضبناک ہو کر گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں رسول اللہ کی سیدنا بلال حبشی سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی کے تیور بدلے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال خیر تو ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری زوجہ نے ایسے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہند الخوانی کے ہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا بلال گھر پہ ہے؟ ہند الخولانی نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہوگا۔ ہند الخولانی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا انہوں نے میری کوئی شکایت کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں شکایت کی ہے، لیکن وہ حق پر ہے اور تو غلطی پر ہے۔ آئندہ سے خیال کرنا، میرے بلال کو کسی بھی وقت ناراض نہ کرنا۔ اس کے بعد سیدنا بلال حبشی واپس آئے تو ہند الخوانی نے معذرت کر لی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پھر کبھی بھی کوئی ایسے اختلاف آپس میں نہ ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سید بلال حبشی اہل صفا میں شامل ہو گئے۔ اہل صفا میں اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ مسجد نبوی کے چبوتر سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا تھا۔ اس طرح سیدنا بلال حبشی کا نکاح ہوا تو آپ بھی الگ رہنے لگے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات اور معمولات میں شادی کو ہرگز حائل نہیں ہونے دیا۔ مدینہ